अस्सलामुअलैकुम। हमसे एक सवाल पूछा गया है कि सर हमने सुना है कितने वलियों ने मुर्दे ज़िंदा किए, शेर और बकरी को इकट्ठे पानी पिलाया, सोना भी बनाया, एक वक्त में कितनी कितनी जगहों पर भी गए। आप ऐसा कुछ नहीं सिखाते, फिर हम ये इल्म क्यों सीखें और इसमें इजाफा करें? क्या मशक़े बताते हैं, जबकि हमने सुना है कि कितने वलियों ने 1 मिनट में तमाम मदारिज तय करवा दिए और कितनी दफ़ा सिर्फ लंगर खाने से तमाम आलम पार करवा दिए। तो कितने वलियों ने सिर्फ दमाल से सारा कुछ सिखा दिया। तो अब ये पता नहीं सवाल है कि तनकीद है। चलें, जो भी उन्होंने कहा है। और मैं तमाम कमेंट्स को, तमाम बातों को खुश दिल से कबूल करता हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर किसी के जहन में कुछ टेंशन है तो उसने बात की है। बस इनका असल में इनके सवाल में इनका जवाब है, इन्होंने लिखा है कि सुना है। अब जब आपने सुना है तो उसमें कुछ प्रैक्टिकली तो है नहीं, तो क्या मैं फिर उसका जवाब दूं? अभी देखें, माशाल्लाह साइंस ने बड़ी तरक्की की। अब आपके पास आपके मोबाइल हैं, तो अगर आप कैसे किसी ऐसे शख्स को जानते हैं कि जो सोना बना के दे सकता है, तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ। इसमें थोड़ा सा वो इजाफा कर रहे हैं, वो शायद कोई कि इंडियन फिल्म भी है जिसमें वो कुछ लोगों को एक्सपोज करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी कुछ उन्होंने बताया इस मामले में। तो खैर, जो सोना बनाते हैं तो आप उन्हें कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना बनाएं, मुल्क का कर्जा उतर जाए। इसमें इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती है? हमें तो बड़ी खुशी है कि किसी भी तरीके से ये जो है कर्ज उतर जाए, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो उस कर्ज से आज़ाद हो जाए। यही तो हम लोगों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप में शऊर आए और आप इस काबिल हों। तो अगर सोना को इतना मिल जाए तो हमें तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन प्लीज़ कोई प्रैक्टिकली काम हो, सिर्फ सुनी सुनी बातों से या बस किसी हद तक कह रह सकते हैं कि गप्पों से ना किसी ने कुछ किया हो। तो ये भी आपने लिखा कि वलियों ने 1 मिनट में तमाम मदारिज तय करवा दिया। पता नहीं यहाँ पे मदारिज से कौन सी मुराद है, ये कौन से मदारिज तय हुए हैं? क्या आपने ज़ाती तौर पर ऐसे मदारिज तय किए हैं? और ज़ाती तौर पर अगर आपने मदारिज तय किए हैं, इस आलम नसूस से आप आगे गए हैं, आलम नुसरत आपने देखा है, आलम मलकूत देखा है, आलम जबरूत देखा है, आलम हाहूत और बाहूत में से आप गुजरे और आलम वहदियत में आप गए हैं, और आलम इससे पहले आलम लाहूत में अगर आप गए हैं, तो हमें तो बड़ी खुशी है कि अगर आप उनके बारे में हमें कुछ बता दें। और हमारे जो ये कुछ स्टूडेंट हैं रूहानी या कोई दोस्त है हमारे, तो उन्हें भी आप सिखा दें, तो हमें तो बड़ी खुशी है। अगर आप हमें ऐसा कोई अपना ऑडियो पैगाम भेजते हैं तो हम ज़रूर उसको ग्रुप में शेयर कर देंगे। असल बात देखें, एक सुनी सुनाई बातों में, देखी दिखाई बातों में और प्रैक्टिकली हकीकी बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मेरी जो थ्योरी है, जो मेरा नज़रिया है, वो आप खुद हैं। मैं आपको बारहा ये समझा रहा हूँ कि आप अपने मर्ज़ी से अपने हाथों को हिला सकते हैं। आपका दिल धड़क रहा है, आप अपनी मर्ज़ी से अपने दिल को नहीं धड़का सकते। ऐसे ही आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, फ्रूट खाते हैं, आप खून नहीं पीते हैं, लेकिन आपके अंदर खून बन रहा है। तो एक इंटेलिजेंस फोर्स, एक अक्लमंद ताकत आपके अंदर ही काम कर रही है। आप कह सकते हैं कि मरे हुए बंदा जो होता है, या आप ये कह सकते हैं कि ये तो हमारा ब्रेन काम कर रहा है या ये आर्गन्स हमारे काम कर रहे हैं। तो मरे हुए बंदे का भी ब्रेन होता है, उसका भी जिगर होता है, उसका भी मैदा होता है, उसके भी गुर्दे होते हैं, तो वो क्यों नहीं काम करते फिर? तो इसका मतलब है उसके अंदर एनर्जी नहीं होती, उसके अंदर रूह नहीं होती, उसके अंदर रोशनी का जिस्म नहीं होता। तो वो अलग हुआ तो वो कुछ काम नहीं कर रहा। तो आपके अंदर से भी अभी चंद लम्हों के लिए ही वो जो एनर्जी है, जो रोशनी का जिस्म है, जो रूह है, वो आपके जिस्म से अलग हो जाए, तो आपका भी नाम लोगों ने कहाँ लेना है? आपका नाम को लोग लेंगे, आपको भी मियत करना शुरू कर देंगे, आपको मट्टी के अंदर रख देंगे। तो आप असल में वो एनर्जी हैं, वो रोशनी का जिस्म है जो सारे काम कर रहा है। तो उसी को आपने डिकोड करना है। मदारज, पता नहीं वो कौन से मदारज होंगे, कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ सीढ़ियाँ सी बनी होंगी जो आपको पार करवा दी। तो अगर आपको पार करवाई हैं, तो हमने कुछ 50 सवाल भेजे हैं। हमने तो वो 50 सवाल फेसबुक पर भी डाले थे, ग्रुप्स में भी शेयर किया। हमें तो किसी माई कलाल ने जवाब नहीं दिया। तो अगर आप माशाल्लाह ये पार कर गए हैं तो बड़ी खुशी है, हमें ज़रूर बताइएगा इस बारे में। और अगर आपने नहीं बताया आया, या आप नहीं जानते, या सुनी सुनाई बातें हैं, तो सुनी सुनाई बातों को छोड़ दें। ये पुरानियाँ किस्से कहानियाँ छोड़ दें। अभी मैंने कितने बंदों का देखा, वो अभी की प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं, और जब उनको नहीं समझ वो फौरी तौर पर किसी पास्ट बंदे की बात कर देते हैं। अब बंदा अगर कहे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा,
تو فوری طور پہ فتویٰ آ جاتا ہے کہ آپ منکر ہو گئے ہیں یا فلاں ہو گئے ہیں یا فلاں ہو گئے ہیں، تو بندہ کیا وہاں پہ کرے کیا نہ کرے۔ ابھی کوئی ایسا اگر آپ کو شخص نظر آتا ہے تو آپ ماشاءاللہ دیکھیں نا، اس کی ویڈیو ریکارڈ کریں، انٹرنیٹ پہ ڈالیں، اقوام متحدہ میں بھیج دیجئے، لوگ تو کمال ہو جائے گا، ایسا بندہ تو راتوں رات جو ہے وہ فیمس بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسی سنی سنائی باتیں تو پھر میں نہیں کہہ سکتا۔ ہاں یہاں آپ کو محنت کرنی پڑنی ہے میرے پاس، یہاں آپ کو انر انجینئرنگ کرنی پڑنی ہے، یہاں آپ کو اپنے آپ پر محنت کرنی پڑنی ہے۔ ہاں یہ میرا وعدہ ہے، جتنی آپ محنت کریں گے آپ کو پھل نہیں ملتا تو پھر آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کو پھل نہیں ملا، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اور میں آپ کو بیائنڈ 7 کانشیس لے کر جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ 7 کانشیس جو ہیں یہ اپنے اندر بہت بڑا علم رکھتے ہیں۔ ایون کچھ لوگ جو ہیں دیکھیں، ان کی 1 کانشیس تک رسائی ہوئی، کسی کی 2 تک ہوئی، کسی کی 3 تک ہوئی، تو کیونکہ دادا حضور 7 بیائنڈ 7 کانشیس گئے تھے، اور الحمدللہ انہوں نے اپنی نگرانی میں میری پریکٹس کروائی، مجھ سے محنت کروائی، اور مجھ سے کوئی تھوڑی محنت نہیں کروائی، بڑی محنت کروائی، تو پھر انہی کے دوران مجھے بھی بیائنڈ 7 کانشیس وہ لے کر گئے۔ تو دیکھیں نا، اب یہ چیز تو الگ ہے نا، جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے، جیسے جیسے آپ گہرائی میں جاتے جائیں گے تو آپ کے اوپر یہ راز کھلتے جائیں گے۔ اور میں نے آگے بھی آپ کو بتایا کہ میں کوئی سروں کو نہیں ہلاتا، میں کوئی سر کو دائیں بائیں نہیں ہلاتا، زور زور سے نہیں ہلاتا کہ آپ کے اندر سیال مادہ پنگل گیا اور آپ نے وہ تھوڑی سی ایک روشنی دیکھ لی، آپ نے کہا مجھے نور نظر آ گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اپنی آنکھیں بند کیجئے، اپنی آنکھوں کو پہلے دائیں طرف روٹیٹ کریں، گھمائیں، پھر بائیں طرف گھمائیں، 10 دفعہ ایسے کر لیں، 10 دفعہ ویسے کر لیں، تو تھوڑی بہت روشنی آپ کو اپنے اس برین میں نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ کوئی گھیگی روشنی نہیں ہے۔ دیٹ از دا موومنٹ آف یور آئیز، یہ بھی آپ کی آنکھوں کی حرکت ہے جو آپ کے برین میں ہوئی ہے، تو وہاں سے ہوئی۔ یہ ایسا بات نہیں ہے، یہ ایسی بات ہے ساری فضول ہے، لوگ جتنی مرضی کہانیاں لے آئیں۔ تو اگر آپ کو، مجھے تو بڑی خوشی ہے اگر آپ کہیں دھمال ڈالتے ہیں اور آپ کو ایسے شعور مل جاتا ہے اور آپ تمام عالم پار کرتے، تو مجھے تو خوشی ہے۔ یا آپ لنگر کھانے سے ہی اگر آپ آج تک آپ نے لے لیا شعور، تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، مجھے تو بڑی خوشی ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ حقیقت سے بیہائنڈ ہیں، آپ چلے گئے غلط راستے پہ، چلے گئے لوگ۔ آپ اولیاء کرام کی زندگیاں پڑھیے، اصل ان کی دیکھیں، ان کی کتنی کتنی محنتیں ہیں۔ انہوں نے 10 10 20 16 سال اپنے مرشد کی زیر نگرانی محنتیں کی، تب جا کر ان پر وہ حقیقت آشکار ہوئی۔ ابھی آپ تو 10 دن نہیں نہ میرے پاس رہ سکتے، نہ میں آپ کو اپنے پاس 10 دن بٹھا سکتا ہوں۔ بتائے ابھی جدید دور ہے، کہاں پہ بیٹھے اور کیا کرے کیا نہیں کرے۔ وہ پہلے دور میں کھلی جگہ ہوتی تھی، جہاں کو بیٹھ جاتا تھا تو لوگ محبت کرتے تھے، جیسا کو کھانا آ جاتا تھا کھا لیتے تھے، کھلا دیتے تھے۔ تو ابھی تو آپ کے سامنے ہی آپ کی جدید زندگی ہے، ایسا نہیں ہے یہاں پر۔ یہاں پہ آپ کو محنت کرنی پڑنی ہے اپنے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے گھر میں محنت کریں، اپنی جو ہے وہ تفصیلات بتاتے جائیں، تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی۔ لیکن اگر آپ ایسا کوئی فیض لینا چاہتے ہیں، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ فیض آپ کس چیز کو فیض کہہ رہے ہیں، ویسے یہ فیض ہوتا کیا ہے؟ آپ کو پتہ یہ فیض کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے فیض میں بلا پتہ ہے آپ کو؟ تو ویسے میں آپ کے تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن سمجھا کریں اس بات کو، اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو جو آپ کی سمجھ آ گئی، نہیں آئی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔